سلام علیکم دوستان. خبر خوش کانالوی انا پلانی سیم کارت ها سوز شدن. وزی پیشتر همی سیم کارت های تسه کار نمیکن بردارو. چی سبب همی تکنیکی بود همی کار نمیکن بردارو. وزی همش سیم کارت ها کار کردن بردارو. یعنی کی سوز شدن. وی نمیدونم بردارو پرویکا میکنیم. سته پلات نمیدونم. Конфигурация окей. Ина бардоро IP-ҳо сим-карта кор кеса. Дасти sharing да медурем. Ози бародаро дем сервер да медурем. Ина бародаро connected шидай. Мақсад ки сим-картаҳо кор да дурома. Метунем ки озод тамошо кунем бародаро. И временный технический проблема буд бародаро. ба ҳамин хотир ман ба шумо видео кардесам ки ҳозир ҳамаи симкартҳо кор мекунанд бардор бепарво. Пакетҳо сурохшон бучидагӣ нест. Пакетҳоро нагоҳ накунем. Пештар баъзе симкартҳо да мегирифт, баъзе симкартҳои сел да намегирифт. Ин технический проблема буд бародаро ислоҳ шидаанд. Боқӣ дар паноҳ Аллоҳ бошед. Жрать хочу. У тебя есть что-нибудь?